Обратную связь от стереотипов и их Je crois понимания. que ça n'a pas encore été fait. Мне кажется, еще пока это не сделали. Alors, je vous propose que nous puissions écouter le feedback Тогда я предлагаю des énéatypes послушать обратную связь от стереотипов. sur, en effet, leur compréhension du karma. Их понимание кармы. Moi, le médiateur, Вот я медиатор. l'énéatype 9, Генотип 9. j'ai vraiment été Я действительно particulièrement touchée затронут был et marquée и очень замаркирован par tout ce qui a pu être dit sur le karma. тем, что сказали про карму. Это какой номер? Et en particulier, В особенности l'effet du stop. воздействие стоп. Alors, je ne sais pas pour vous, Не знаю, как для вас, Четвертый, может? l'arrêt de toute action, но это остановка всего действия. l'arrêt de toute parole, Остановка всех слов. l'arrêt de toute pensée. Остановка всех мыслей. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Ну, что ты думаешь об этом? Bon, il paraît en effet que cet arrêt, c'est le seul moment Кажется, что эта остановка — это единственный момент, où il n'y a pas de karma. когда нет кармы. Это же супер. C'est pas pour me vanter, hein, Ну, я, конечно, не хвастаюсь здесь, mais dans ce type d'action où on ne fait rien, но когда мы ничего не делаем, alors là, moi, je suis au top. вот я здесь на высоте. Alors par contre, И напротив, lorsque j'entends que on revient encore когда я et слышу, encore, что мы еще et возвращаемся, encore, и еще, и et еще. même si j'ai la chance d'atteindre les terres pures, И даже если повезет достичь чистых on a земель, toujours le droit de rêver, нужно всегда будет вернуться. c'est encore pour préparer une naissance. Для того, чтобы подготовить Et еще toujours revenir, mais ça Рождение. ne s'arrêtera donc jamais. и возвращаться, это никогда не заканчивается. Moi, rien qu'à penser ça me fatigue d'avance. Вот даже мысль об этом меня утомляет уже. Moi, l'énéatype 5, l'observateur, médiateur, tu sais bien que c'est important pour moi qu'il y ait la précision dans la connaissance. Il ne faut pas raconter n'importe quoi. Но вот знаешь, я вот на тип 5, для меня очень важно точное знание. Не нужно рассказывать, что попало на тип 9. Il est important en ce sens que j'apporte une rectification dans ce que tu viens de dire sur le stop. Поэтому мне нужно внести поправку в то, что ты говоришь о стоп. Ça n'est pas un stop complètement vide de conscience et mécanique, Это не такой механистичный и пустой от сознания mais стоп. c'est vraiment un stop conscient. Это осознанный стоп. Sinon, crois-moi, tu subiras le karma du contexte. А иначе ты, как я, проживешь карму контекста. Bien. Il est important d'acquérir les connaissances, Важно иметь знания, d'approfondir les connaissances, углублять знания. pour éviter, il me semble que Enéa nous en a parlé le premier jour, éviter le poison de l'ignorance. Чтобы избежать того, что вот ты сказала в первый день, это яд. Il est important de savoir ce qui nous attend avec ce karma. И нужно знать, что ждет нас от кармы. Et bon, ok, on m'a demandé expressément de vous donner les résultats de mes recherches. Bon, ok. Вот ладно, мне попросили дать вам результаты моего поиска, ну хорошо. En tant que chercheur de vérité, cet observateur, cet énéatype 5 que je suis, Вот как искатель истины, как этот наблюдатель, пятый неотип, которым я являюсь. nous avons compris que la vie que nous vivons aujourd'hui est la conséquence de vie antérieure. Вы Nous sommes поняли, d'accord? что жизнь, которую мы сейчас проживаем, это последствия Nous предыдущих sommes жизней. d'accord. Donc nous n'avons pas qu'une seule vie. Il est évident, nous n'avons pas qu'une seule vie. То есть, очевидно, у нас не только одна жизнь. Et tout au long des vies précédentes, nous avons posé des actions И в течение предыдущих жизней мы совершали действия, que nous vivons encore aujourd'hui et que nous sommes sous l'influence encore dans notre vie d'aujourd'hui. и мы проживаем их сегодня, и мы подействуем их сегодня. Ça voudrait dire, Это значит, то есть, que что toutes nos souffrances et nos joies все наши страдания и радости ne sont pas le fait du это hasard. не Vous случайно. suivez, très bien. Да, вы поняли это. Mais la conséquence d'une cause passée. Но последствия прошлого. Donc, То есть, le hasard случайность n'existe pas. не sуществует. Tout a une cause. Retenez bien ceci. Tout Всего a une есть cause. Le причина. hasard n'existe pas. Запомните это.
Pour moi, le perfectionniste, l'est né à type 1, Но для меня перфекционист не типа 1, celui qui est droit, qui a avalé le balai, le manche. который прямой, который проглотил швабру. Selon mes principes de perfectionniste, Из моих принципов перфекциониста. moi aussi, comme toi, l'observateur, j'aime la précision. Я вот, как и ты, наблюдатель, люблю Pour moi, il y a точность. les bons Для меня есть хорошее et les mauvais, и плохое. les bons, les mauvais. Хорошие и плохие. Il est important И важно, que pour tous ceux qui ont eu de bonnes actions, что все, кто совершили хорошие действия, puissent acquérir le mérite de leurs bienfaits. смогли получить заслуги за эти Par действия. contre, И напротив. il n'est pas nécessaire de hocher la tête. Не нужно опускать глаза Je l'ai сейчас. Я видела. Par contre, tous ceux Все qui ont fait те, des méfaits, которые плохие действия il делают, faut, нужно будет. j'insiste, il faut Я настаиваю, что нужно будет qu'ils en subissent les conséquences et qu'ils réparent. Nous sommes d'accord? прожить последствия и исправить Я. это. Вы же согласны? Et taratata, taratata, taratata. Та-ра-та-та-та-та-та-та-та. Pourquoi tu ris, toi? Почему T'as quelque chose à смеешься? dire? Что-то сказать мне хочешь? Ici, c'est moi qui commande, c'est moi И здесь я указываю. le chef. Я шеф здесь. Moi, c'est bien simple. У меня Et всё que просто. je vous dise ce que j'en pense de leur karma? Сказать вам, что я думаю о карме. Je vais vous le dire, moi, je suis pour imposer avec force un code d'honneur. Я хочу Un навязывать code силой код d'honneur чести. Код чести. à tous les traîtres, Всем предателям. tous ceux qui nous font du tort. Все, кто не правы. Il faut leur donner une bonne leçon. Нужно хороший урок им Et преподать. une leçon dont ils vont se souvenir au moins dans les 3 à 4 vies à venir. Урок, который они запомнят на 3-4 жизни вперед. Moi, je me fais fort d'être le serviteur du karma. Я вот сильный moi, je служитель veux кармы. servir. Да-да, я умею служить. Je suis, comme on dit dans le milieu, Я вот, как у нас в среде говорят, la mafia, мафия. je suis un nettoyeur. Я чистильщик. Ah, Да. moi, je suis le nettoyeur du karma. Я чистильщик кармы. Œil pour œil, Глаз за dent pour глаз. dent. Зуб за зуб. Ah, dis donc, Ого. moi, le médiateur, l'énotype 9 que je suis, qui n'aime pas du tout les conflits, Медиатор такой не тип 9, который не любит конфликтов. avec ce que tu nous racontes, là, ça calme. Со всем, что ты мне рассказываешь, меня это успокаивает, конечно. Hein? Si ce que tu dis, le chef, Если то, что ты говоришь, шеф. ben, je suis d'accord avec Gandhi. Gandhi, je ne sais pas si vous vous souvenez ce qu'avait dit Gandhi. Hein? Я вот полностью согласен с Ганди, не Œil знаю, pour œil, помните ли вы. dent pour dent, Он сказал глаз за глаз, зуб за зуб. et tout le monde finira aveugle et denté. И в итоге все останутся слепыми и беззубыми. Bonjour les impressions. Ну вот какие впечатления будут. Emma, elle n'aimerait pas bien. И мне от этого не очень хорошо. En tout cas, moi, vraiment, moi qui n'aime pas les conflits, je trouve ça complètement... Bon, je m'excuse de le dire, hein, je ne veux surtout pas générer quoi que ce soit, mais moi, je trouve inutile et stupide de vouloir se venger. Ça sert à rien. Ну вот я извиняюсь, конечно, я люблю конфликты за то, что скажу, но Ça мне кажется, это vraiment глупо, rien. бесполезным, это ни к чему. Le karma, il va se venger pour toi. Карма сама отомстит за тебя, тебе не нужно мстить. Alors pourquoi tu veux te fatiguer à faire quoi que ce soit? Поэтому зачем утомлять себя? Laisse-le faire le sale boulot. Пусть C'est она- son job après tout, karma. Пусть она свою грязную Comme ça, on работу aura la сделает. paix. Это ее работа, карма, а мы будем в мире. Oui, en tout cas, Ну да, в любом bon, de случае. toute façon, toi, le médiateur, il faut toujours tout laisser faire. Aux Ну médecins, да. il faut toujours laisser faire. Ну ты, конечно, да, позволяешь другим все делать, медиатор. Mais moi, le loyaliste, Но вот я верноподданный. t'as entendu un bruit là? Вы слышите, там шум какой-то? Moi, le loyaliste, Я верноподданная. eh ben, je reconnais que ça me plaît bien. Мне вот это очень нравится. Moi, j'aime bien les lois du karma. Я люблю законы кармы. Ouais, Да. il faut une justice dans ce monde. Нужна справедливость в этом C'est мире. important. Это важно. Pas de passe-droit. Corinne, t'es d'accord avec moi? Pas de passe-droit. Et encore moins de... Никаких еще ложных Vous écoutez ou проходов. pas?
ложных документов и encore moins de privilèges. еще меньше Pas de привилегий. privilèges, Никаких pas de привилегий. passe-droit, nous sommes d'accord. Мы с этим согласны. Écoutez, pour vous montrer quand même, que même si on n'est pas au top des Даже êtres если- humains au niveau de la loi, au даже moins, les lois если- cosmiques, Если человек, мы еще Impeccable. не на Rien высоте à своих законов и законов космоса, j'ai lu un fait divers. Я Alors, вот comment il s'appelle? прочитала Michael автора Майкла Anderson Godin. Vous avez tous Anderson entendu Godin. parler de Michael Anderson. Ok. Может, вы слышали его? Il faut toujours savoir ce qui se passe dans le monde. Hein. Il faut s'intéresser, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Вам нужно знать, что в мире происходит, потому что мы никогда не знаем, что может Le monde est произойти. dangereux. Мир, потому что Eh bien, опасен. cet homme, Michael Anderson Godin, avec l'accent, Вот этот мужчина, Майкл Андерсон Гудар, я вот с акцентом говорю сейчас. a été incarcéré aux États-Unis Его посадили в США avec la peine capitale, и дали ему пожизненное. l'électrocution, И даже приговорили к la chaise électrique. электрическому стулу. Eh bien, il a été gracié, dis donc. Но его оправдали в итоге. N'empêche. Все-таки Un mois avant sa libération, через месяц после освобождения alors que la télé était en panne dans sa cellule, у него там в клетке сломался il a его voulu телевизор. arranger les fils qui étaient dénudés, alors qu'il était Хотел assis sur la cuvette métallique Он хотел des там toilettes de починить sa телевизор. cellule. И Vrai de vrai, je peux le jurer. И вот честно он говорил, вот он сел на свой унитаз, Eh он ben, был il у a него fini с железным d'électrocuter. покрытием, и в итоге его там током убило. Ah, quand le karma, il veut pas, il veut pas. Ну да, когда карма не хочет Ce qui отпускать, est она не écrit отпускает. est écrit. Merci la justice divine, justice du Все, что karma, прописано, grande прописано, loi, поэтому voici. спасибо справедливости кармы. Pareil, pareil. Vendredi dernier, j'étais avec ma belle-mère. Вот последнюю пятницу я была со своей тещей. Comme tous les vendredis, je fais toujours mon devoir, hein, je l'emmène Как и faire ses все. courses. По пятнице я всегда делаю свой долг, Elle покупаю avait ей son passe, elle продукты. avait mis son masque, enfin tout le machin, tout l'attirail. Да, Et Кришна je там одевает vérifie. свою маску, Je мы все vérifie. делаем, я еще Au moins trois проверяю, masques, делаю hein. я на маску. Et puis, oh, je sais pas, peut-être inattention, peut-être j'étais un peu agitée, étonnant. Может быть, я что-то и не так Et je me сделал. dépêche, et je glisse ces quatre fers en l'air. Я вот там спешу, спешу, и в итоге подскальзываюсь. Vous croyez qu'elle m'aurait aidé? Думаете, она мне помогла, подошла? Pas du tout. Совсем Pas нет. du tout. Вообще. Alors elle s'est mise à rire, Она начала смеяться, что rire, я à упала. rire. Et moi j'étais là, les quatre fers en l'air, А я вот так au вот l'intérieur. на спине Et лежала pour œil, dent pour dent, et pour œil, dent pour и dent. подумала, конечно, глаз за глаз, зуб за зуб. Eh bien, tellement elle riait, Она la так belle-mère, смеялась, эта qu'elle s'est retournée старушка, rapidement et elle s'est cognée что она contre le повернулась poteau. и ударилась о столб. Eh ben alors là, moi, c'était à mon tour de rire. Ну, тогда мой черед Bien был смеяться. contente. Si vous voulez que je vous donne une définition du karma, pour moi, le karma, c'est comme un boomerang. Вы знаете, для меня Tu sais, карма tu le это lances, бумеранг. Ты его il te revient запускаешь, aussi vite en pleine figure. и он Dis-donc. так же быстро тебе в лицо возвращается. Toujours autant perfectionniste. Hein. Ну вот, перфекционист. Pour ma part, Что меня касается, attention à ce que tu dis, le loyaliste. Attention à ce que будь tu внимателен, dis. верноподданный, что ты говоришь. C'est pas parce que tu sembles avoir les mains propres, Не потому, что у тебя руки чистыми parce que остались, tu n'as rien fait. потому что ты ничего не сделал. Le simple fait de penser du mal. Но простой факт того, что ты плохо думаешь. Je vois qu'il y en a qui blanchissent. Я вот вижу, что побелели здесь Pire que некоторые в mes зале. cheveux. Le Теряют simple волосы. fait de penser du mal Но простой факт того, что мы плохо ou d'avoir думаем. du plaisir à voir la souffrance chez l'un ou chez l'autre, Corinne, tu es d'accord avec moi? Или получаем удовольствие, когда другой страдает. Карин, ты согласна со мной? Crois-moi, toi aussi, tu devras rendre des comptes. Тебе тоже нужно будет заплатить за это, слышишь? Bien entendu dans ta petite oreille? Хорошо услышал? Et c'est quelque chose de correct. C'est correct, ça. И это правильно все. Cette définition du karma, Такое определение кармы ce n'est pas simplement pour payer ses dettes, – это не просто оплатить долги, ni récupérer la monnaie de sa pièce. или же забрать свои монеты. Toutes les épreuves, Все les испытания, difficultés все que nous трудности, vivons, которые мы проживаем, eh bien, ont un but у них есть цель, éducatif. чтобы нас обучить, Nous permet d'apprendre de nos... чтобы мы научились Très на bien. Vous voyez à своих droite. ошибках. Видите Ah, si vous справа? pouvez redevenir bien. Вот вы можете хорошими стать, Mauvais. а вы плохие. Donc, apprendre de nos erreurs. То есть Tout учиться est на source ошибках. de progrès. Все источник прогресса. Pour à l'avenir faire des actions justes, belles et bonnes. Нужно делать хорошие, добрые, истинные поступки. Je regarde ma feuille Посмотрю в листочек. et j'ai pas rien à dire sur le 1. À part que, et ça je n'en démordrai pas,
Ну, конечно, мудрецы это не Je знают. sais quand j'ai raison. Я Quand знаю, j'ai когда raison, j'ai я. raison. Если я права, я права. L'être humain Человек doit s'améliorer должен et улучшаться revenir sur Terre и pour возвращаться на Землю, s'améliorer et чтобы évoluer. улучшиться D'où toutes ces vies successives. и эволюционировать. И отсюда все жизни. Ouais. Bon, il paraît que les êtres humains sont tous égaux. Ну, кажется, что люди все равны. N'empêche qu'ils ont des sorts différents et pas toujours égaux, égal. Hein. Но у них разная судьба, и она неравная. C'est vrai qu'on n'a pas tous le même karma. Действительно, у нас не у всех одинаковая карма. Tiens, toi par exemple, Вот ты, например, l'aîné à type 7, у меня тип 7. j'en suis sûre. Я On уверен. pourrait t'envoyer dans l'Antarctique. Тебя можно в Антарктику Tu отправить, pourrais nous revenir tout bronzé. а ты вернешься загоревшим. Tu vas me dire, c'est peut-être dû au réchauffement climatique. Peut-être, c'est vrai, Ты, c'est может, vrai. скажешь, это глобальное потепление, конечно, я N'empêche que соглашусь. moi, l'aîné à type 6, Но вот я не тип 6. loyaliste, aventurier, Жерноподный, sentinelle, tout ce que tu veux. любитель приключений. Tu всё, что m'envoies dans le хочешь. désert. Ты меня отправишь в пустыню, Eh ben, je suis encore capable d'attraper la crève. а я там Tiens, la Covid, même s'il n'y a pas un chien, подхвачу грипп или ковид. ça sera pour moi. Это будет только Non, от il себя y a quand самого. même des injustices. Все-таки несправедливости есть в мире. Écoute, Вот слушай. tu veux que je te raconte mon secret? Moi, en tant qu'aîné à type 7, l'épicurien. Хочешь, я тебе седьмой C'est vrai, ce que tu генетик dis. расскажу свой секрет? Ты правду Mais je peux te dire mon говоришь? secret. Но я тебе расскажу секрет. Moi, Я. j'ai décidé définitivement d'une ligne sur le karma. Я вот решил принять линию на карме. Celle d'être gay. Линию Et быть счастливым optimiste. и оптимистом. Ah. Tu vois, toi, l'aîné à type 6, Вот видишь, ты avec не toutes type tes 6. jacasseries là dans ta tête, toutes tes pensées négatives, Всё у тебя уже tout ton сломано bavardage в голове. intérieur négatif, pessimiste. Негативная, пессимистская болтовня в Tu fais les голове. problèmes de tout. Ты проблемы из всего делаешь. Le karma, il l'entend. Eh ben, ça va aggraver ton karma, crois-moi, puis assez rapidement. Вот это ухудшит твою карму, поверь мне. Alors que moi, en tant qu'épicurien, Хотя я эпикуреец. moi, je gagne en mérite. Я на заслуги накапливаю. Grâce au projet, Благодаря l'idée, проектам. l'enthousiasme, tout ce que je peux apporter aux gens. Идеям, Moi, je энтузиазму, gagne en mérite. всему, что я даю людям. И C'est comme ça, ce qui est écrit est écrit. это мои заслуги, да, вот я это создал. C'est là toute la différence. И в этом Et tu вся vois, разница. même si moi j'ai à vivre des situations difficiles, hein, comme Даже tout le monde, hein, moi если aussi я je vais живу être confronté à des situations difficiles, тяжелые ситуации, как и все люди. mais moi ça va passer comme une lettre à la poste. Но вот у меня это проходит, как письмо на почте. Comme si de rien n'était. Как будто ничего и не было. Tout facile. Все просто. À toi de réfléchir, continue à réfléchir, il y a un type 6. Je vois que ça cogite encore, ça continue de cogiter. Тебе нужно поразмышлять, я вижу, что у тебя уже там все беспокоится в голове. J'entends tout ce que vous dites, mais moi il me reste, moi cet observateur, cet aîné type 5 que je suis, ce chercheur de vérité, toujours à comprendre, à savoir. Вот я слышу на тип 5, который наблюдатель, который все время ищет истину, и я прав. Vivons cette expérience. Nous allons la vivre. On Проживем этот inspire, опыт. on ferme Давайте les yeux. вдохнем. Закроем глаза. Inspirez et observe. Observez. Вдохни и наблюдай. Наблюдай. N'oubliez pas de vous détendre. Hein. Не забудь расслабиться. Inspire. Вдох. Alors, И тогда inspire. вдох. Vous avez pu observer? Пронаблюдали? Vous avez pu ressentir? Почувствовали? Pour moi, c'est ça l'essentiel. Для меня вот это самое важное. C'est l'observation dans le stop. Это наблюдение в стороне. C'est ça ce qu'il y a de plus important. Вот Parce что que самое важное. Потому lorsque что nous sommes dans ce stop, il n'y a plus aucun intermédiaire. когда мы в стоп, то больше нет никакого посредника. On est seul, Мы одни. soit avec. Сами Ils sont toujours très с собой. Вот они всегда seul, хорошие. soit avec soi. Сами с собой. Et c'est le seul moment où on se libère totalement. И это единственный момент, когда мы полностью освобождаемся от кармы. Vous voyez où je veux en venir dans ma grande compréhension là? Видите, куда я веду вас в своем понимании? Si je comprends bien, le karma Если est я хорошо né понял. de la nature de nos relations. То карма рождается из природы наших отношений. De la nature de nos relations. Природы Donc, наших отношений. То есть, si j'évite tout contact, если я буду избегать всех контактов, si j'évite d'entretenir la moindre relation, pas de communication, nous allons rien. если буду избегать малейшие отношения, Du coup, pas de problème, тогда не будет проблем. rien à redonner, Не нужно ничего там ni à отдавать, donner, давать. bonheur assuré.
точно будет счастье. Oh, je suis contente d'être venue. Поэтому я рад, что я здесь. Moi, oui, 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 oui. Да. C'est trop tard, c'est pas grave. Это поздно, но ничего страшного. Je vais en mettre à côté parce que j'ai pas mis le bon sens de la glace. Я Je vois une немножко grosse France. мимо сейчас делаю, потому что неправильное зеркало, и оно увеличивает огромную фразу мне сейчас. C'est recueillir. Alors, juste en passant, Nénéatype 5, c'est ridicule ce que tu nous dis, Вот Nénéatype je 5. m'excuse. Смешно, конечно, все, что ты говоришь нам, я извиняюсь. Ne sais-tu donc pas, petit papillon, Но разве ты не знаешь, бабочка моя, qu'un homme seul ne peut rien. что один человек ничего не может? D'ailleurs, heureusement que je suis là. Ну, к счастью, я здесь. Pour toi, petit homme, Для тебя, мужчинка, si fragile. такой хрупкий. Je pense que tu n'as pas compris. Я думаю, что ты не понял. En effet, На самом деле, si ton intention Et c'est de toi, ne l'ami. pas entrer en communication, en relation Это avec вы. quiconque, войти в общение, в коммуникацию с кем-либо. c'est purement par égocentrisme et peut-être par avidité. Потому что это из эгоцентризма, из жадности. Je crois И я que думаю, si c'est cela, если это et так, puis si c'est aussi pour t'enfermer dans ta tour d'ivoire, dans ton château fort, tout ça pour éviter de voir qui que ce soit. ты хочешь закрыться в своем замке слоновой кости, чтобы никого не видеть. Crois-moi, Вот поверь que мне, tu vas subir la pire des lignes du karma de la relation. что ты перейдешь C'est на худшую dommage. линию отношений на карме. Это очень сожалею. Pire, На худшую. peut-être que dans la vie prochaine, Может быть, в следующей жизни. tu devras t'occuper de moi. Тебе придется обо мне заботиться. Et de satisfaire tous mes petits caprices. И удовлетворять все мои капризы. Alors réfléchis bien. Поэтому хорошо поразмышляй. Je vais pas m'en sortir. Не могу вытащить. Pour moi, ce tragico-romantique, Но вот я трагик-романтик. cet énotype 4 Это не тип 4, que je suis, которым я являюсь. peut-être pas. Может быть, а может и нет. On peut encore avoir quelques soupçons. Можно еще подозревать, конечно. C'est au cours de la nuit В течение ночи que je me retrouve avec moi-même. я нахожусь с самой собой. Les nuits n'ont rien d'ordinaire. Ночи, они необычные. Elles sont toutes Они extraordinaires все et éclatantes. экстраординарные. Bon, je présume que vous savez ce que l'on dit du sommeil. Знаете, что говорят о сне? On dit du sommeil que c'est le petit frère Говорят, что это младший брат de la mort, смерти. comme à chaque nuit. И каждую ночь, Lorsque la lune lumineuse когда est светящаяся suspendue au луна, milieu она подвешена в середине de la nuit, ночи, et que seul le ululement de la chouette и только résonne dans les пение ténèbres, филина звучит в c'est à cet тишине, instant précis то в этот конкретный момент où je peux enfin me libérer de ce corps qui entrave ma véritable nature. я могу освободиться от этого тела, которое пленит мою истинную природу. C'est à ce moment précis où je traverse tous les mondes И вот в этот момент я lors de прохожу notre mort через все миры за пределы смерти, et où je vais pouvoir retrouver en toute humilité где я смогу со всей смиренностью найти les maîtres du karma мастеров кармы, à qui je vais redonner le fruit de mes œuvres intérieures. кому я отдам плоды своей внутренней работы. Et malheureusement, И счастье. lors de mon réveil, comme à chaque matin, Когда я проснусь, вот как каждое утро, il me faudra réintégrer ce corps particulier нужно будет снова войти в это особенное тело, avec lequel je dois vivre cette vie. с которым я обязана жить эту жизнь. Oui, bien sûr, je suis des vôtres, Да, конечно, я ваша, sans être véritablement des vôtres. но
все-таки не вашим по-настоящему. Je suis sur terre sans être de la terre. Я, конечно, на земле, но все-таки не земная я. Pourtant, oui, pourtant, comme vous. Все-таки как и вы. Je vivrai à nouveau les situations, Я проживу тоже les événements, ситуации, les relations события, отношения, qui s'imposeront à moi, celles qui ont été tissées par les maîtres du karma. которые навяжутся мне, и которые были сотканы мастерами кармы. Trône, chérubin, séraphin, tout le monde les connaît. Херафим, Серафим, Avant de все pouvoir répondre прежде чем aux ответить esprits de la deuxième hiérarchie духов второй иерархии, sur la manière dont j'aborderai ces relations о том, как я подошла к этим отношениям. et pour peut-être entendre И, может быть, я тогда услышу les esprits de la troisième hiérarchie, les anges, les archanges, les archers, духов третьей иерархии, ангела, архангела, pour архиерея, enfin pouvoir changer de ligne du karma чтобы смочь изменить линию et me кармы, hisser à la plus haute ligne du karma, la Возвыситься на ligne самую des élites. высокую линию кармы, на линию элит. Ligne type 2. Линия тип 2. Soyons dans le vent, dans le vent, dans le vent. Вот ветер такой здесь. Alors, je ne sais pas pour vous, mais знаю, c'est как vrai это. que je ne peux être que contente Я могу de только l'œuvre радовать des entités, des esprits de cette deuxième hiérarchie, de ces maîtres du karma, труда этих вторых иерархий от мастеров ceux qu'on кармы, appelle ceux de la forme, кого мы называем также духи формы, du mouvement, de la sagesse, pour ce charme мудрости, de ce corps зависит qu'ils от m'ont donné, шара, за все это тело, dont je sais d'ailleurs merveilleusement bien porter. которое я умею, конечно, с гордостью Alors, par носить. contre, Но все-таки Par contre, je suis très mécontente. я очень Je vais d'ailleurs недовольна. me plaindre. Hein. Я, конечно, сейчас буду Je suis жаловаться. très mécontente Я очень de ceux de la недовольна troisième hiérarchie. духами третьей иерархии. Parce que, si j'ai bien compris, ceux de la troisième hiérarchie sont censés tout coordonner Потому что я поняла, что духи третьей иерархии должны все de координировать, façon à ce que les événements, чтобы события, les situations, ситуации, les relations, les personnes, отношения и les люди rencontres puissent se faire en temps et en heure. и встречи происходили вовремя и в правильном месте. Alors que moi, ça fait des mois, Хотя уже долгие месяцы я, месяцы, que j'attends que François finisse par me regarder. жду, когда Франсуа на меня посмотрит наконец-то. Et rien n'y fait, mais qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils font, И qu'est-ce что не qu'ils font. происходит? Ну что там эти духи делают? Du retard en plus, dommage et intérêt là-haut, hein. Вы опаздываете, в ваших интересах завтра все организовать. Cet Enya type 3 que je suis, le battant, je pense que tout le monde connaît ma renommée, ma réputation. Ну вот я третий неотип, я борец, все, наверное, знают мою репутацию. Vous savez, celui qui réussit, qui est efficace, c'est moi. Вы знаете, я преуспел, я Je n'ai эффективен. rien à vous apprendre. Мне не нужно вас ничему учить. Il aurait fait ça mieux. Je vais vous donner ma vision. Я дам вам свое Ma, видение, ma vision du karma, si Моя vous видение voulez кармы, bien. если хотите. Pour moi, il y a des intentions qui sont beaucoup plus gagnantes et beaucoup plus efficaces que d'autres. Для меня есть намерения, которые больше выигрывают, C'est чем une другие. évidence, nous sommes d'accord. Вот с этим мы согласны. Nous avons compris, nous sommes d'accord que chaque action, Мы поняли, что каждое действие, chaque parole, каждое слово, chaque pensée Каждая s'additionnent les unes aux autres, il n'y a rien qui disparaît. вот они связываются друг с другом, ничто не исчезает. Nous avons bien compris la même chose. Вы же поняли это, да? Bon, je résume, je fais un rapide. Вот я сейчас резюме вам сделаю коротенькое. Eh bien, pour moi, Для меня je compare le karma я сравниваю карму à un compte en banque. со счетом в банке. Vous allez voir, pas idiot du tout. Вы сейчас увидите все. Dans un compte en banque, on pose des dépôts, des retraits, Счет в банке, мы там платим Актив, налог, пассив. мы снимаем, у нас есть активы и пассивы. et ça nous donne un résultat. Lorsqu'on Et ça donne un additionne résultat. tout ça, ça nous donne un résultat. Bon ou moins bon. То есть результат будет менее хороший или хороший. Si on veut atteindre Если мы хотим достичь un bon rendement karmique, хорошего кармического il вклада, y a 3 points à connaître. то нужно знать 3 пункта. Parce qu'on a compris que notre karma résulte de la somme de nos bonnes et mauvaises actions. Потому что мы поняли, что карма – это сумма хороших и плохих поступков. Donc 3 points à connaître pour avoir un bon rendement karmique. То есть 3 пункта, чтобы хорошо выиграть на карме. Первый
Il faut savoir gérer les risques et les conséquences. Нужно справляться с Deuxième рисками point. и с неудачами. Вот первый пункт. Il faut savoir bien spéculer. Нужно хорошо спекулировать. Et troisième point, Et il faut tretий savoir пункт. tirer profit de ces investissements. Нужно уметь извлекать Jusque-là, выгоду tout из le monde вклада. suit, peut-être pas tout le monde, Все mais поняли, je fais нет? bref. Sur le plan spirituel, На духовном плане. ce premier point, Первый пункт. savoir gérer les risques et les conséquences, Уметь справляться с рисками и deux последствиями. sont très négatifs du caractère. Свои негативные черты Que ce soit характера. la peur, le mensonge, l'orgueil, Будь то страх, гордыня, Avidité. жадность et bien d'autres encore, и еще другие. eh bien, il va être important de bien l'observer pour éradiquer. Нужно это важно наблюдать, чтобы Ce qu'elle aime это, bien dire, Emilia, éradiquer. чтобы это полностью извлечь, уничтожить. Pour ne plus du tout avoir à subir de karma. Чтобы полностью больше никакой кармы не проживать. Le deuxième point, Второй пункт. spéculer sur les bonnes actions. На хороших и плохих действиях. Aujourd'hui, vous connaissez peut-être les actions en cours. Может быть, вы знаете, какие сейчас цены Vous акций? connaissez? On a Знаете? quoi? On a Netflix, hein, Так у нас там Netflix On a есть, Google. Google есть, Pfizer, c'est bon, les Pfizer, actions, что же? ça. On a Rothschild. есть еще Eh bien, il y en a une d'action. Вот есть акции. Pour moi, la plus intéressante, la plus performante, la meilleure de toutes. C'est sur celle-ci que j'ai tout investi. Croyez-moi, allez-y. Для меня вот самые эффективные акции, А еще самые какой-нибудь выигрышные, на них я все поставила. C'est l'action ELR. Это акции у Éveil, ПРО, libération Пробуждение. et réalisation. реализация и освобождение. Vous pouvez tout miser sur celle-ci. Вы Hyper можете bonne. все на них поставить, они очень выгодны. Sans compter que lorsque le karma collectif est lourd et difficile, un petit peu ce qu'on vit peut-être en ce И moment, вот когда коллективная карма очень такая тяжелая, как сейчас, что мы la проживаем, moindre de vos bonnes actions du karma personnel то малейшее хорошее действие персональной кармы a des chances d'avoir une bonne cote может вам очень хорошую et выручку de дать. grimper en bourse. Ah. И вы выиграете на этом. Alors, si toi, l'énéatype 8, le chef, tu te dis être cette espèce de nettoyeur du karma, Ну, ты 8-й нячий, говоришь, что ты moi, чистильщик maintenant, кармы. je suis le number one А я тогда номер один. des traders du karma. Я продажник кармы. Il faut savoir jouer gros dans la vie pour pouvoir saisir les opportunités. Да, нужно иметь большие ставки делать, чтобы Croyez-moi, le train ne passera pas deux fois. получить возможность, потому что поезд не Et c'est pas comme пройдет sur votre дважды. GPS. Hein. Les maîtres du karma vont pas s'amuser à recalcule ton destin karmique. Мастера кармы там не будут En ce вам moment, ils sont assez débordés, croyez-moi. пересчитывать. Ils Поверьте, ont они assez очень à faire comme заняты. ça, les maîtres du karma. У них и так много дел там без вас. Eh bien, merci. Je pense que nous Спасибо. pouvons remercier les énéatypes de leur retour, de leur compréhension. Merci Поблагодарите à vous, неотипы за их chacun обратную des связь, énéatypes. поэтому спасибо вам большое, Intéressant? неотипы. Intéressant. Интересно было. En tout cas, à vous écouter, Вот мы вас je послушали. comprends que, et si tout simplement, Я поняла, что если просто la meilleure façon de compenser son karma, bah, c'est Лучший d'éviter способ. d'en reproduire à nouveau, лучший способ компенсировать карму — это не производить новые. tout simplement. Просто. Et pour ça, le moyen le plus sûr, И bah, самое c'est vrai, ça средство, va être cette observation qui va nous permettre de dévoiler самое надежное средство, Les которое néatifs. позволит нам развуалировать pour неотип, arrêter de le subir чтобы перестать et проживать pouvoir devenir responsable. последствия и стать Il y en a ответственным. un qui en a parlé. Être responsable, c'est vraiment important. Быть ответственным, она говорила, что это Autant важно. de ses actes, de De ses свои pensées действия. et de ses paroles. За свои слова. Et s'efforcer d'avoir une conduite belle, bonne, juste, vraie. И заставить себя вести правильно, добро, истинно. Sachant que tout effort Означает, что зная, est что bien каждое permis de усилие compenser ce karma. компенсирует карму. Bon, vous allez me dire, c'est facile à dire. Легко, конечно, сказать. Je reconnais que c'est sûr, que c'est plus réaliste et plus aidant lorsqu'on est sur un chemin spirituel. Конечно, это более помогающе, более реалистично, когда мы на духовном пути. Et en cela, Idriss Laor, И поэтому Идрис Лаор, grâce à qui tous nous sommes ici. благодаря которому мы здесь, Idriss Laor, grâce à qui nous pouvons transformer notre karma благодаря personnel ему мы можем трансформировать свою карму à la lumière de ce précieux enseignement qu'il nous a légué. в свете этого драгоценного учения, что он оставил нам. Et grâce à quoi, eh bien, il peut nous renforcer И благодаря этому может нас усиливать, pour traverser ce karma collectif actuel чтобы преодолеть эту коллективную карму. en gratitude. Поэтому благодарность ему. Gratitude à chacun pour avoir entendu l'appel И благодарность каждому, что вы услышали зов, et de choisir une des meilleures lignes du karma. и что вы выбрали одну из лучших линий кармы.